Mayong gabi mao ni tuod ang amo nga gihimo karon. Gihimo mig budbud aron nga moadto mi sa Tigaw tungod kay camping didto sa mga bata para pod ang among anak maka-snack o baligya pod mi ani tungod kay lagi mao naman ni amo karon nga kalingawan. Dili day basta-basta ning maghimo og budbud kay grabe siya ka trabahoso. Apay mga asukar na mahal kaayo. May lang gani kay kining kalibre amo ni mga tanoming aging bulan og among gitistingan pag ibot og naa naman di ay pwede nga budbud. Kay sige na lang mi anig kaon kay wala lagi mi binugasan lagi mo na nga sige lang mi og kaon mo nang nahuna-hunaan namo nga tistingan namo pagbudbud og amo nga ibaligya didto sa camping sa mga bata. Grabe ka trabahoso, dili day basta-basta ning maghimo ay aning mga kakanin, no? Labi na og ila pang paliton. Kay kini ganing amo nga amo lang produkto. Igo-igo raman gani mo na nga mo nang tama-tama lang gyud ang ilang kita. So dili na nako isulti nga mao na gisulod sa kaldero kay makita man ninyo sa video. Tan-awa na lang ninyo kung giunsa pag proseso. Amo di ni siya gi butangan og kuano gata sad para nga mulamig pod kunuhay. Mo na nga matrabaho gayud kaayo. Napay mukuha pa ka og mga dahon, imo pang kuhit-kuhiton, imo pang kuan-kuanon sa init para nga mulutay siya. Mo na nga dili di ay basta-basta mo na nga karon nakasabot ko aning nga mamaligya ay aning mga puto, mga budbud, kung unsa na lang nga mga pagkaon kay nagkinahanglan og pasensya o kanang pagdedikar nga mahimong maluto ang maong pagkaon o makapalita sa ilaha. Mao na nga karon akong nasulayan nga mag-amping ka nga usahay pagbanggod nimo basig maapil ang imong panit ug labi na ang imong kuko. So karon kamata naman ko kay kadlaw na ako nang tan-awon ang amo nga gitak-ang kung naunsa na may gani kay naning kamot pud pagsiga ang maong kahoy. Mao na nga akong gitan-aw murag okay naman siya at taod-taod amo na ning tangtangon din sa kayo. So mao na ni ang naluto nga budbud namo og ako gani ni siyang gitalawan nga kuan pod lami pod ang maong budbud nga among naluto. So sa mga moingon nga mopalit, pwede na mo makaari sa among balay. So ing ani di ay ang kinabuhi sa maghimo ta og kanang budbud mga kababayan. Basta maning kamot lang ang tao no sa simple nga pamaagi makakaon og pwede pud nimo ipalit og bugas og sudan para makakaon ang pamilya. So daghan salamat. God bless nining adlaw.